तो आपण मानकु बहुत 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 धन्यवाद। प्रियमन भागर माने गला वीडियो आपण माने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देथिले। आज सुन आज फेर प्रियमदा भयंकर घर कलेक्शन देखमा आउ केनता कलेक्शन आसीचे सेटा भी हमें जानवा। बहन जुहार गला वीडियो रे का कि जेते भी सम्बलपुरी साड़ी देखा हेतला हाँ आ से 600 वाला कॉटन साड़ी 300 वाला भी हाँ सेटा माने कैंसीटा भी नै न। अच्छा अब आपण माने ई वीडियो के फास्ट नु लास्ट तक देखुन सब साड़ी अवेलेबल थिबा माने आजी सब नुआ कलेक्शन देखाबा सब नुआ आ गला थोर जेना देखाइत्र एटा गुठे भी नै न। ना सेटा गुठे भी नै न। अच्छा आ से फिर सेटा देखि करी टिके तार माने आ कंप्लेन नै करबे। माने कहूचन जे जेन साड़ी कलेक्शन देखि करी माने आसुचन से कलेक्शन बहन कने मिलवार ने स्टॉक नै रहबार तो हेटा ही कंप्लेन हेतिला। तो आपण माने नुआ कलेक्शन देखुन आ नुआ ऑर्डर दोन तो आज रेंज केते रो केते भीतर रहबा। आज भी सेंटर 300 600 रो कॉटन साड़ी देखमा हाँ। आ ये 2000 नु 3000 तो शान साड़ी माने देखमा 2 ରୁ 3000 हां बहुत बढ़िया। तो प्रियमदा स्टार्टिंग के करमा प्रिंटेड नु हां प्रिंटेड अच्छा एटा देखो 600 वाला साड़ी है प्रिंटेड साड़ी इटा 600 वाला साड़ी है ना। हाँ। देखो डबल धड़ी रे आसुचे आपन को इटा 600 टका पड़वा प्लस 50 टका शिपिंग लागबा ना। 50 टका शिपिंग लागबा। देखुन वैरायटी माने बहुत सारा अच्छे आप माने पाई पारबे। देखि परछन 10टा कलर 10टा डिजाइन बारिबा। आ एटा दुई पेटी ओछे फोटो मागले मिली जिबा। अच्छा ये दुईटा पेटी अच्छे ना हाँ, 600 600 हां अच्छा आ इटा नु कम दाम वाला काना बाहरी जिबा ये बाबे टिकी भी नहीं पारबा। देखुन इटा पड़ो हमको 300 एटा इथि भी 50 टका शिपिंग लागबा। हां देखुन तार भेराइटी माने 300 टका रेंज रहबा। देखुन कलेक्शन भेराइटी बहुत सारा आबा एंता बंडल बंडल देखुन कितने सारा अच्छे तलू ऊपर तक देखुन कितने सुंदर सुंदर भेराइटी माने ई सब आप माने पाई पारबे। खाली 300 टका पड़वा एक्स्ट्रा 50 टका शिपिंग लागबा। तो आसुन इहादे आमे देखमा पूरा प्योर सूता आउ हाथ बुनी सम्बलपुरी साड़ी कलेक्शन जेनटा कि 2000 रु 3000 भितरे मिलवा। देखुन इथर बहुत 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 नुआ नुआ कलेक्शन आसीचे आउ गला वीडियो रे आपण माने जेन कलेक्शन देखिथिले से सब कलेक्शन ई वीडियो रे गुठे भी आपण माने पाई ने परन सब नुआ कलेक्शन। इटा हमकु केते लगाबे 2200 मात्र मात्र 2200 टंका। तार बादे आर गुटे नुआ कलेक्शन देखुन इथि केंदा काम हेछि आपण माने जानि पारबे आराम से आपण माने समस्त घिनि पारबे। देखुन देखि पारले आ इतार पूरा दिही सारा काम देखुन इटा हमको लगाबे 2300 टंका। इटा तार मुंह साइड है और इटा तार बॉडी साइड है। और देखुन हाफ हाफ कलेक्शन कलर देखि पारछन पूरा नुआ है और इतार केते रेट रखुछन 2200 टंका। ई सौथी ब्लाउज पीस आबा नहीं आसी ठीक 3000 तो कैंसी साड़ी रे भी ब्लाउज पीस ना। अच्छा 3000 भीतर जहाँ आबा ब्लाउज पीस नहीं आसे ना आसे। 3000 ऊपर ब्लाउज पीस मिलवा। हां ठीक देखुन कलेक्शन ई साड़ी देखुन तो इटा मुँह साइड देखिए देवे और हमको फाइनल केते लगा इटा ये 2300 टंका रहबा। ठीक आ गोटे नुआ डिजाइन देखुन इतार काम भी आमे भल से देखमा। देखुन केनता वर्क हेचे आप माने भल से देखुन मुँह साइड देखले बॉडी साइड देखुन इटा पड़ जिबा 2300 टंका। देखि परछन सब कलेक्शन भल भावे देखि परछन से तलू ऊपर तक जहाँ अच्छे सब माने कम दाम वाला कलेक्शन माने 2000 रु 3000 भितरे। तो ये नुआखाई रे बहुत बढ़िया भेराइटी हमको मिलूचे आप माने समस्ते घिनी के नौन इटा पड़ जिबा 2300 टंका। अरे वाह पूरा नुआ कलेक्शन देखुन पूरा नुआ कलेक्शन है इतार वर्क देखुन पूरा दी सारा एनते ही रहबा। इटा केते लगाबे 2400 टंका। बहुत सुंदर कलेक्शन होइछे और इटा गोटे केनता डिजाइन होइछे देखमा। अरे वाह नुआ नुआ कलर नुआ नुआ डिजाइन देखबा के मिलुचे। देखुन तो इनता नुआ नुआ कलेक्शन पाइबा के चाहूचन तो आउ देरी नहीं करुन कि हेलुआ नहीं होन जल्दी जल्दी आप माने पहुँचुन पड़वा हमको इटा 2400 टंका। तो आपण माने 3000 भितरे यदि शॉपिंग करूचन तो आपन को शिपिंग लागबा आउ 3000 ऊपर यदि शिपिंग ऑर्डर करूचन तो माने शिपिंग चार्जटा नहीं लगे। देखुन आर गुटे कलेक्शन इतार धड़ी नु नहीं पूरा मुहर काम देखुन और पूरा बॉडी रो केंदा काम हेचे फुल स्क्रीन देखुन इटा लगे देबे 2400 टंका। देखि पारुछन सब प्योर सूता आउ हाथ बुनी कलेक्शन है
আর এটা গোটে অরেঞ্জ আউ ଶାଗୁଆରେ কাম ହେଇଛେ মুহুটা আপন মানে দেখিনেলে পুরা দিহিটা দেখুন এটা লগাইদেবে 2500 মাত্র 2500 টঙ্কা। তো এমতি টাইপর কলেকশন বহুতটি আসিছে আপন মানে ভিডিওরে দেখি পারবে ভিডিওকে ফার্স্ট নু লাস্ট তক দেখুন কেনতা কেনতা কলেকশন মানে আসিছে আপন মানে জানি পারবে দেখি পারুছন বহুত সুন্দর সাদা সিম্পল কলেকশন মানে সব দেখবাকে মিলুছে দেখি পারছন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মানে রখিছন এটা লগাবে 2500 2500 টঙ্কা। আর দেখুন ই শাড়ি দেখি পারছন বড় শাড়ি লেখে কাম হয়েছে আর এটা আমাকে লগাই দেবে এটা 2400 2400 টঙ্কা। তো আপন মানে আসুন আপনার উঁচা দামরে কলেকশন দরকার তো উঁচা দাম বালা भी মিলবা বাকি আজির ভিডিওরে উঁচা দামর শাড়ি কভর করা নাই হবার আজি খালি সান শাড়ি কভর করা হচ্ছে দেখুন কলেকশন এটা পড়ি যা 2400 2400 টঙ্কা অনলি অন 2400 টঙ্কা। আর ই শাড়ির ডিজাইন কেনতা হয়েছে আপন মানে ভালসে নোটিস করবে দেখুন মুহু সাইড ব্ল্যাক কলরে আসুছে আর বডি কলর আর ডিজাইন এন্তা রহবা এটা আমাকে পড়ি যা 2400 মাত্র 2400 টঙ্কা। দেখুন আপনার আগ্রহ আপনার প্রায় ভিডিও দেখুথিবে সব ভিডিওরে মানে হেইটা কলেকশন দেখাবাকে মিলুলা লেকিন আজির ভিডিওরে কিছু यूनिक কলেকশন দেখাবাকে মিলুছে মানে যেনটা भी কলেকশন দেখুছু সবু নূয়া রহুছে আউ দাম भी पूरा कम রহুছে এটা কেতে বতাউছন 2500 2500 টঙ্কা। আরে ওয়াহ রামা গ্রিন আউ ডার্ক কফি কলর কম্বিনেসন দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে রামা গ্রিন দেখি পারছেন রামা গ্রিন রে সান শাড়ি আরে ওয়া এটা পদম ফুল নেই পদম ফুল বহুত বড়িয়া সুন্দর কাম হয়েছে আর পুরা বডির লুক দেখুন এটা লগাই দেবে 2500 2500 টঙ্কা। নেক্সট গোটে দেখুন লাইট কলর কম্বিনেসন রে শাড়িটা হয়েছে ইতা ধড়ি কাম দেখুন আর পুরা মুহুটা দেখলা পরে বডি সাইড দেখামা এটা আমাকে লগাই দেবে 2400 2400 হ্যাঁ अरे वाह देखुन 2400 माने शाड़ी कलेक्शन के देखले ये लोग को विश्वास नहीं हमार एतकी सुंदर सुंदर शाड़ी फिर एतकी कम दाम रे मिलुचे। तो ये शाड़ी काम देखला परे आमे ये शाड़ीर माने असल दामटा जानमा हमको केते टका लगाबे जे केते बोलछन 2500 2500 टंका। আর দেখুন এই কলেকশন আরে ওয়াহ মস্ত কলর হয়েছে আর ডিজাইন भी দেখুন বাহানিয়া লেখে বিলকুল भी নাই ন যে भी দেখবে সাঙ্গে সাঙ্গ চয়েস করে নেবে। আচ্ছা মুহুটা দেখলা পরে আমি তার সঠিক দাম জানমা এটা পড়ব আমকু 2500 2500 টঙ্কা। তার বাদে দেখুন বহিন ঘরে তাঙ্কর ঘরে কেতে সুন্দর সুন্দর শাড়ি মানে ডিসপ্লে করিছন ই ফালে भी অছে দেখি পারছন তলু উপর তো পুরো ছাই হয়েছে শাড়ি সুন্দর সুন্দর দেখুন ই শাড়ির कलर आउ डिजाइन पूरा नुआ कलेक्शन है। अच्छा से डिजिटल वर्क होइछे तार संगे पेपर डिजाइन भी पड़ीछे। अच्छा इटा हमको केते लगाबे 2700 टंका। देखुन आजिर वीडियो बहुत शान हेबा आप वीडियो के फास्ट नु लास्ट तक देखुन एंजॉय करुन और फैमिली मेम्बर वीडियो के शेयर करुन। देखुन भेराइटी देखी पारले आमको इटा केते टका पड़बा এটা 2500 টঙ্কা। আচ্ছা আচ্ছা ये डिजाइन रे केतेटा कलर मिली जिबा तीनटा कलर अच्छा सबटा समान दाम रहबा ठीक। तो इतार परे आउ गोटे भेराइटी देखुन बापरे नुआ नुआ डिजाइन आ नुआ नुआ कलर देखि पड़छन चौड़ा धड़ी रहुजे देखुन ऑरेंज संगे से पिस्ता ग्रीन टाइप रो वर्क रहुचे से मयूरी चूल बागिरिया डिजाइन हिचे। अच्छा मुहुटा देखि दमा केनता वर्क रहे जे। अच्छा तो इटा हमको पड़ी जा 2400 मात्र 2400 देखी पार्छन 3500 शाड़ी लेखे लगुचे पूरा कम दाम रे रहुचे। देखुन ई शाड़ी वाओ टीहा कलर आउ मेरून कलर रे देखुन जेनटा कि आमे यदि कहा इंग्लिश रे टी ब्लू देखुन। अच्छा तो इटा केते तक आसी जीवा 2400 मात्र 2400 बाप रे 24-2500 ऊपर की जीवार नहीं भेराइटी देखुन ই শাড়ি দেখুন মিলন সপ্টারে বডি বাঁধ পড়িছে দেখি পারলে আর মুহু বাঁধ আপন মানে দেখুন আর টিকে ভলসে দেখি দন পুরা শাড়ি কেন্দা দিশুছে এটা কেতে লগাবে মাত্র 2400 টঙ্কা। আজি এই প্রিয়মতা গোটে বঢ়িয়া শাড়িটা পিঁধেছেন এটা কটন কি পাট এটা আছে পাপা সিল্ক শাড়ি पापा सिल्क है। अच्छा
ঠিক দেখুন ই সব শাড়ি তো পাপা সিল্ক মানে ବି ରଖୁଛ ଭେଲ पापा से ना रखबार आनमु আচ্ছা আনবার আছে প্ল্যানিং বলা নাকি প্ল্যানিং আছে আনবারটা ঠিক দেখুন পুরা বডির কাম তো দেখমা ইতার মুহ সাইড দেখুন আর গোটে কলেকশন পুরা উপরু তল তক দেখুন মুটা দেখলে আর পুরা মানে শাড়ির ডিজাইন তলু উপর তক দেখুন এটা কেতে রহিଯିବା রেঞ্জ এটা 2400 আচ্ছা ইতার কলর হবা हां এটা সব কলর দেখুন সেই সমান দামরে কলর ভ্যারাইটি মানে দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর কলেকশন মানে দেখবাকে মিলুছে সমান দাম রহবা বাকি দেখুন কলর পুরা পুরি অলগ রহুছে দেখি পারছন ডিজাইন বি টিকে টিকে অলগ রহুছে টিকে টিকে অলগ 19-20 আচ্ছা নেক্সট কলেকশন ইটা কাম দেখি দেমা দেখুন শুভ প্যাটার্ন মানে সব পড়িছে এটা গোটে দেখি পারছন দিহি সারা ওয়ার্ক কেনতা রহুছে আর ইটা দেখুন টিকে শাইনিং হচ্ছে সুতা শাড়ি বট শাইনিং রহুছে ইতা মুহ সাইডটা দেখি দেমা দেখুন কাম দেখুন কেনতা হয়েছে দেখি পারছন শ্রীযন্ত্র ডিজাইন আর স্বস্তিক ডিজাইন পড়িছে এটা কেতে রহবা 2400 2400 টঙ্কা নেক্সট দেখুন আর গোটে কলেকশন পিস্তা গ্রিন হোয়াইট রেড্রে আপনার শাড়ি মিলবা দেখুন পুরা শাড়ির লুক দেখি পারছন 7000 8000 শাড়ি টক্কর দেই নে পারে শাড়ি এন্তা হয়েছে ইটা আমাকে লগাই দেবে 2500 টঙ্কা আরে ওয়াহ মেহেন্দি রে মেরুন দেখুন কলেকশন তো আপন মানে যদি বহনকর ঘরকে ভিজিট করি না পারবার তো ডোন্ট ওয়ারি আপন মানে বহনকর সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর কলিং নম্বর দিয়া হয়েছে আপন মানে অনলাইন থি বি মগাই পারবে আউ আচ্ছা কিଏ যদি জলদি শাড়ি পাইবাকে চাহেবে তো তাহাকু টিকে জলদি কেন পৌঁছাই পারবে তার সুবিধা কিছু আছে তার আছে স্পিড পোস্ট র 100 টাকা শিপিং চার্জ লাগছে আউ বস বুসারে পঠাই হেবা বস রে भी जल्दी तार माने 2 घंटा মানে যেতে রাস্তা থি বাজেন গাড়ো জলদি পৌঁছি যাবে বস রে পঠাই দেবে পঠাই দেলে নাই হেবা তাহলে নাই হেসে সুবিধা বি আছে हां আচ্ছা আচ্ছা এইটা কেতে লগাবে 2500 2500 টঙ্কা তার আউটে কলর এটা আছে দেখুন আর গুটে কলর ওয়াও দেখুন এটা কেনতা কাম হয়েছে মিলন সফটারে গোটে হার্ট সেপ মিলুছে আর এটা গোটে গোল্ডেন ইয়েলো রে ডবল টেরাকোটা মিলুছে এটা আম প্রিয় মতো এটার দামটা কিলো নাই করলে 2500 টাকা নাই ঠিক ঠিক দেখুন সবু শাড়ির প্রাইস আমকু ক্লিয়র করা আপনার ক্লিয়র করা হচ্ছে যেটা আপনার মানে জানি পারবে নিজের বজেটে কেন শাড়ি আসুছে নাই আসুছে সেটা আপনার মানে পরচেস করে পারবে এটা কেতে লাগাবে এটা 2400 2400 টঙ্কা আচ্ছা দেখুন মানে আউ কাଣା কইমি দেখুন ই কলেকশন দেখুন মানে ডিজিটাল ওয়ার্ক সঙ্গে পেপর ডিজাইন রহুছে ডিজিটাল মানে আপনার মানে নাই ভাবুন যে এটা কেনতা বুনা হইতিবা পুরা এটা হাতে বুনলা কলেকশনে মুহটা দেখলা এর বডিটা দেখলা মুহটা দেখুন আচ্ছা এটা গোটে কেনতা ওয়ার্ক রহুছে এটা গোটে 2500 এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা এটা গোটে কেনতা ডিজাইন পড়িছে বলছে এটা তার মানে সুতা তাই ইয়ার টিকে পলে আছে এটা আচ্ছা এনতে রহেবা মানে নাই বুনা হেতিস আচ্ছা 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 গোটে অলগ টাইপরে বুনা হয়েছে এটা কেতে লগাবে এটা 2500 2500 টঙ্কা ঠিক দেখুন মানে ডবল কলর আর ডবল ডিজাইন রে শাড়ি দেখুন বাপরে কেতে বড় বড় প্যাটার্ন হয়েছে দেখি পারলে আর মুহুটা বি দেখি দেমা কেনতা বাঁধা পড়িছি যে দেখুন এটা কেতে তো আসিଯିবা 2400 টঙ্কা আর এটা তো গোটে বঢ়িয়া কলর লাগলা মতে কাঁ কলরে কে জানে বাকি দেখবাকে বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন পুরা শাড়ির কাম ये से काश्मीर रो बड़े बड़े गछखुंड बागी लाଗୁছে আচ্ছা আচ্ছা এটা তো সে মুকুট লেখা ডিজাইন হয়েছে দেখুন ইতার মুহু সাইডটা এটা কেতে তো পড়ি যাবা 2500 মাত্র 2500 টঙ্কা দেখুন ই ডিজাইন রে আর গোটে কলর বাহারিবা কলর খালি অলগা রহুছে ডিজাইন হেইটা রহুছে দাম বি হেইটা হি রহুছে তো ইতার পরে আমি আর গোটে নয়া কলেকশন দেখামা দেখুন ডিজাইন মানে নানি পিন্ধুন বহেন পিন্ধুন মা মৌসী বাই যে भी পিন্ধুন সমস্ত বঢ়িয়া লাগবা এজ হেনতা কিছু লিমিট নাই ন সমস্ত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন বিহাগুরিয়া লগন মানে भी পৌঁছলা ন আপনার মানে চাইবে তো মান ব্যবহার দেবার লাগি भी ই শাড়ি ব্যবহার করি পারবে এটা কেতে লগাবে 2500 আউটে কলর আচ্ছা এই ডিজাইনে আর গোটে কলর নাই কে হেই সমান দাম ঠিক এটা भी আচ্ছা তো এটা কি এনে কুইট করমা এন্ড করমা দেখুন আর কিছু দেখাবার আর কিছু দেখাবার আছে দেখুন বহুত সুন্দর ডিজাইন হয়েছে
बटरफ्लाई संगे टेराकोटा डिजाइन ହେଇଛେ इटा केते लगाबे এটা 2500 2500 टंका तो না এটা 2400 सॉरी इटा 2400 हाँ। अच्छा 2400 टंका ठीक तो पहला हमको मुंह साइड देखाबे तार बाद बॉडी साइड देखाबे कहला जे प्राइस के मेंशन करले सुविधा ऐसी इटा तर मुंह साइड ना हाँ। तार बाद बॉडी साइड अच्छा तो हमको पूरा सठिक दाम लगाबे 2700 मात्र 2700 हाँ। कलेक्शन देखुन केते सुंदर है मात्र 2700 बतैचन तो यहाँ हमको जेनटा देखबा के मिलबा इथि ब्लाउज पीस आएबा नहीं आसे इथि नहीं आसे ठीक देखुन इटा रहबा 2500 2500 टंका तो देखी पारछन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन माने आसुचे देखुन डबल धड़ी रे साड़ीटे होइछे मुहटा देखले मुहटा शाइनिंग हिसाब रहउचे इटा रहबा रेंज 2700 2700 टंका देखुन डबल धड़ी आसुचे 2700 टंका रे तार बादे आर गुटे कलेक्शन देखुन इटा से भाउलेट बोल ना किना काय कलर बोलमा देखि ग्रीन कलर अछि हाँ ई बॉडीटा पिंक कलर पिंक कलर है ना रानी कलर रानी कलर अच्छा तो इटा रहबा रेट 2500 मात्र 2500 देखुन कलेक्शन आर इटा गुटे बढ़िया डिजाइन हिचे बाप रे पूरा बड़ बड़ शाड़ी रो डिजाइन हिचे देखि पारुछन देखुन पूरा बड़ शाड़ी लेखे लागबा आपनको इटा पड़ी जिबा 2700 टंका आर ई डिजाइन देखुन वाओ लक्ष्मी डिजाइन हिचे देखुन धड़ी काम आर मुंह काम देखले इतार बॉडी साइड में देखि दुछे इटा हमको लगे देबे এটা 2700 2700 देखुन पूरा शाड़ी रो लुक 2700 रेंज रहेबा देखुन डबल धड़ी रो आउ भेराइटी माने इतार भी काम देखी दमा आउ आमे इतार सठिक दाम जानमा अच्छा ठीक बॉडी साइड उल्टे देबे ठीक तो इटा हमको परफेक्ट प्राइस पड़ी जिबा এটা 2800 2800 टंका তার এই কলর মানে সব अरे वाह मस्त लाଗୁছে দেখুন 2800 रेंज रे आसुचे डबल धड़ी भेराइटी माने देखुन गुटे डिजाइन रे भेराइटी माने देखुन देखुन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन हे समान दाम रहबा अरे वाह कलेक्शन देखुन अरे वाह बड़ बड़ साड़ी लेके डिजाइन हेचे अरे वाह देखुन ई कलेक्शन डबल धड़ी रे सबु समान दाम रे रहउचे देखुन कलेक्शन बड़ बड़ साड़ी माने हार मानी जिबा महंगा महंगा साड़ी माने हार मानी जिबा देखुन साड़ी रो कलेक्शन देखी पारले आर गुटे कलेक्शन देखुन जेंटी कि 7000 8000 टंकार साड़ी देखबा के काम हेतिसी पूरा सेम टू सेम हेंती काम हेचे देखुन मात्र मात्र आपन को इटा लगे देबे 2700 2700 टंका देखी पारछन विश्वास नहीं हेले भी इटा सत है रियल है देखुन 8000 10000 साड़ी लेखे वर्क हेचे एतकी सुंदर सुंदर साड़ी माने मिलुचे पूरा सस्ता नु भी सस्ता दाम रे अच्छा देखुन इटा हमको पड़बा 2700 2700 टंका तो इथर भी महासेल भी महासेल लागला आ प्रियमदा घरे तो सबु बेले सेल थिसी देखुन महासेल वर्ष सारा सेल रहेसी इटा भी आपन को ही 2700 रेंज रे मिलबा नेक्स्ट देखुन आर गुटे डिजाइन তার আগোটা কলর এটা देखुन कलर नहीं ये डिजाइन रे आर गुटे कलर दाम ही 2700 रहुचे देखुन ई कलेक्शन बाप रे कितने बड़ बड़ डिजाइन देखी पारुचन शाड़ीर काम और इतार बॉडी साइड आप माने देखुन हे 2700 रहबा এটা হ্যাঁ 2700 तो হ্যাঁ अच्छा कि आउट सस्ता हेबा নাই নাই 2700 2700 अच्छा ठीक और देखुन ई कलेक्शन पूरा भल भावे देखबे इतार पूरा काम देखले मुंह साइड बॉडी साइड में आपको क्लियर कर दूचे इटा हमको लगे देबे 2700 टंका नेक्स्ट देखुन ई डिजाइन पूरा भल से देखबे इटा अच्छा इटा मुंह साइड ना बॉडी साइड टिके पाखु देखामी काम केते सफाई छे से जिनिस आपण माने खास जानी पारबे देखुन तो इटा भी 2700 रे हेबा এটা 2600 अरे 100 टका फिर कम हो गला हाँ। 2600 टका ठीक देखी नेला और ई कलेक्शन देखुन अरे वाह देखी पारछन जेन डबल धड़ी साड़ी डिजाइन जेनता थिसी धड़ी सबटा साड़ी डिजाइन जेनता थिसी हेंता ई साड़ी रे डिजाइन हिचे इटा केते रहबा 2700 वाओ मजा आसी गला 2700 रेंज रे वैरायटी अरे वाह देखुन मिलन साड़ी कलेक्शन इटा बजट वाला मिलन साड़ी है देखुन माने कम दाम रे आपनको मिलन साड़ीटे मिलुची अच्छा इटा केते रेट हेबा 2700 टंका देखुन लाइट कलर कलेक्शन जे भी देखबे संगे संग ऑर्डर करी नेबे
তো প্রিয়মতা মতে গোটে জিনিস ক্লিয়র কহব পুরা সৎ সৎ হিসাবে কিছু ঠকাবଣା নাই ই যেতে শাড়ি রখুছ কেতে কেতে পিস স্টক রহুছে ଇ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ଟା 2 ପିସ୍ ତ କେନ୍ଟା 4 ପିସ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥିସି তো ବେଶୀ ନାଇଁ ରହେ ଅଧିକା লোক অর্ডর করলে কেনতা করুছন ଅଧିକା ଲୋକ ଅର୍ଡର କଲେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆର ହପ୍ତା আসবা হ্যাঁ କହିଦେସୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଫେର ପଛେ ଅର୍ଡର করସନ୍ আচ্ছা ঠিক তো আপন মানে ক্লিয়ার হেলে ই সবু কলেকশন বেশি বেশি স্টক নাই ন তো যেতে জলদি হয়ে পারছে আপন মানে অর্ডর করবাকে চেষ্টা করবে যদি অধিকা অর্ডর করবে তো টিকে ওয়েট করবাকে পড়বা নাকি আচ্ছা এটা কেতে বইলে কি এটা 2700 কি কেতে এটা 2700 হ্যাঁ 2700 ঠিক নেক্সট আর গোটে কলেকশন দেখুন বাহ দেখুন দেখুন স্যার আপন মানে ই শাড়ি নেই যাবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখি পারুছন পুরা ভলসে দেখুন হেই সমান দাম রহবা এটা 2900 2900 টঙ্কা ঠিক আর দেখুন ই কলেকশন পুরা ভলসে দেখি দেমা দেখুন কলেকশন কেনতা হয়েছে দেখি নেলে আমকু এটা লগাই দেবে 2700 2700 টঙ্কা তো আজির ভিডিওর লাস্ট কলেকশন আপনার মানে দেখুন কেনতা কাম হয়েছে জানমা ই শাড়ি के पूरा इनसाइड आउटसाइड पूरा हमको वर्क देखी देवे भल से हमें देखमा इ शाड़ी के देखुन आपन को दी सारा एंता हिसाबे वर्क मिलबा देखुन पूरा एंते ही वर्क रहबा और मुँह साइड आपन माने देखुन पूरा जेन्युइन दाम हमको लगाबी এটা কেতে পড়বা 2700 টঙ্কা তো ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଉଟ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଜଣାବାର ନାହିଁ ନ ନାଇଁ ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କିନେ ରଖିଲି ସିନେ ହଁ ଠିକ୍ ସିନେ ରହିଲି ଜୁହାର